Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, la paix soit sur vous. Mbote ya beno bampange luzolo, lusalusu ya nzambi kuvanda na zulu ya beno. J'aimerais d'abord implorer les bénédictions de Dieu Tout-Puissant sur chacun de vous. Je suis ravi de vous accueillir pour vous parler des blocages spirituels ou du syndrome de la bourse percée. Muzola chilusa kumunu ya nzambi kukumina beno, samuchina ntangu yayi, yina beno kena kuyamba, na bayinzo ya beno, njinga ya nzambi yayi, muzola kutubila beno, jambo ya ba blocage spirituel. Les blocages spirituels ou le syndrome de la bourse percée. Avez-vous déjà écouté ce thème? Nga beno mekuwaka deja bamezunzi la beno mambo ya blocage spirituel. Avez-vous déjà remarqué comment ce fléau influence notre quotidien? Mingi ya beto kena kati ya ba blocage spirituel. Kasi baza bave blocage spirituel kileiki. Voilà pourquoi nantangu yayi mumekuzwa mokanu na kuzonzi la beno yikikele ba blocage spirituel ou syndrome de la bourse percée. Je suis l'abbé Jean Massouma, le curé de la paroisse Saint-Mathieu de Mbinda. Je veux par cet enseignement vous montrer comment relever ce défi qu'on appelle blocage spirituel. Nous aborderons aussi le constat et enfin la solution. Beto kitari la mambo ya blocage spirituel, beto kilongisa beno wapi muchindu yake kusalamaka e wapi ba solution beto lenda kuzwa samu na kubasika na ba blocage spirituel. Histoire mosi muketubila beno, il y a 10 ans, mvandi sambila na grotte ya Saint-Esprit ya mpaka et jeune mosi mekuzatela mono yandike tuba na mono chi monsieur l'abbé mukele na mputa yango kefungukaka kana mumekuzwa kontra kana mumebukila mono na kisalu si mumekwenda na kulutisa test kuna mputa yango mefunguka kana mambo ya kisalu ikeleve mputa ikeleve. Et j'ai dit na jeune ina langisa tete mputa yango tangu yani mefungula bond mumetala mputa ya nene na dikulu. Et il me dit, monsieur l'abbé, puta yayi ni ya ukele obstacle. Awa ba me bokila munu na kisalu depuis na weekend et bobo mercredi pour se kwenda na kulutisa test mputa mifunguka. Monsieur l'abbé, sambila nzambi samuna mambo ya mbote kukumina muno. C'est vrai, nous avons prié, j'ai imploré la miséricorde de Dieu et la puissance de Dieu sur ce jeune homme. Mume sambila samu na jeune ina e kilumbo ina yandi mekwenda melutisa test yandi mekuzoya. On n'a pas vu mputa ina na ntangu ina. C'était un miracle. Ba me tate yanji me mputa ina me vanda diaka obstacle ve. Gloire à Dieu yanji mekuzwa kisalu e yanji ke nakusala. Donc na yanzi ni mputa mekuvanda obstacle, mekuvanda blocage ina ke empêché yanji na kuzwa kisalu.
na nge elenda vanda jambo ya kaka elenda vanda mputa ve mikasi jambo ya kaka ina nge mosi zaba. Et c'est vrai, nge mosi lenda vanda na ba blocage ya nge na niveau ya makwela, na niveau ya kisalu, na niveau ya santé, ni nge mosi zaba yao e ngelenda zonza yao na kisadi ya nzambi samu na yanzi ku edenge na kubasika na ba blocage ya mochindu na mochindu. Quand tout se ferme, quand le chemin se rétracte, ce n'est pas une punition céleste, c'est une malédiction venue d'ailleurs. Tangu ngeke na kutalachi ba mambo ke na kusimba ve nyonso kele ya kukangama, même yina zula funguka au dernier moment ya mekangama kutuba vechi ya kele destin ya munu. Nzambi mefilisa munu na ntoto samu na luzingu ya munu kuvanda mpasi na mpasi wapi funge tubachi ya kele blocage ya kele malédiction inamekatuka na sika ya mutontu, parce que projet ya nzambi na luzingu yange ya kele projet ya bonheur ya kele plan ya bénédiction kasi plan ya malheur ve. N'avance donc pas les yeux bandés, n'est pas la solution d'un naufragé qui s'agrippe sur une planche pourrie. Kutambula ve muchindu aveugle, muntu ya meso ya kufua. Kangama vempe na ba solution ya éphémère, ba solution ya courte durée, muchindu muntu inamejama na maza kesosa mwayinchi ya kubola samunendi simba yau na kususa kuvuka. Non, sambila susa kisadi ya nzambi ina ke edenge na kubasika na situation ya muchindu yai. Saint Paul, j'allais dire, déclara que Satan l'avait empêché d'aller à Thessalonique. C'est un blocage. Joseph fut emprisonné à tort par ses frères. C'est un blocage. Job fut assailli de perte. C'est un blocage. Un Thessalonicien au chapitre 2, le verset 18. Ces trois exemples ne sont pas anodins. Ils ne sont pas des coïncidences fortuites. Paul kuzwaka blocage na voyage ya yanchi. Job pe luzingu ya yanchi vandime kukangama à cause ya ba blocage. Nyonso ina kele ba blocage. E ya kele mambo ya kutuba vechi ya kele kaka kusakana wapi beto fana kubaka yau au sérieux, d'entrer en jeu l'un des outils les plus utilisés par le royaume des ténèbres pour étouffer la destinée s'avère bel et bien le syndrome de la bourse percée, le blocage spirituel. Le blocage spirituel. Mambo yina mutontu ke nakusarila ntangu nyonso samu na kukwamisa beto ya kele jambu mingi jambu ya ba blocage. Alors bien-aimés dans le Seigneur, le blocage ne fait pas trop de bruit comme la sorcellerie manifeste. Le blocage agit silencieusement. Il ne se présente pas toujours comme un envoûtement dont les effets sont forcément évidents. Mambo ya blocage kitalanaka ve
muchindu mambo ya kindoki ketelanaka pwelele. Kana muntu kele na kitezo ya blocage spirituel ya ketelanaka mingi na bijimbu. Pas forcément na ba rêve samochi muntu ina kele envoûté bas envoûtement lenda talana na ba rêve mekasi ba blocage ke kutambulaka ya kubumbana, blocage kele ya kubumbana, blocage spirituel ya kele ya kubumbana. Mekasi muntu lenda sentir blocage à partir des syndromes, à partir des symptômes. On sent le blocage par son agir, la frustration, la stagnation de la vie, les échecs à répétition, la perte d'orientation, des portes fermées, toujours fermées, malgré les efforts fournis. Blocage bakisentir yao na bijimbu yayi umezonza luzingu ya kukangama yina nyonso ngeke na kusala ya kisimba ve ya kaka kesusa kusimba mitango yake kuma pene mwa mambo kisalachi ya kusimba ve ya kubwalangana luzingu ke stagne ba mambo nyonso ya kukangama bazeshek kiko bandikila ntangu nyonso mabanza ya mbote ya kusala mambo ya mbote ya entreprendre muchindo bampangi ikeleve bamielo nyonso ya luzingu ya kukangama tangu ngeke sentir basinyo ina basymptôme ina zabachi luzingu yange malgré bas efforts ngeke na kufournir ya kele bloqué. Amen, non? Bien-aimé dans le Seigneur, quand ces signes sont constatés dans ta vie, tu dois forcément proclamer une guerre contre tout ce qui a enfermé ta vie dans une cage invisible. Kanangeme tala bijimbo yayi umetuba ba mambo nyonso kukangama luzingu ya kukangama babimbevu kena kuvutuka kima mosi kena kusimba ve zabachi ngefa na vumbuka na kunuanisa yao muchindo mosi muntu yina kena palu kana yaname sentir moi fièvre yintumpasi moi trouble ya vision yandi kibaka manganga na kunuanisa ngempe bijimbu yayi mumilangisa nge kana ngeme constate yao na luzingu yange alors tilama nuanisa mekunuanisa ya kimpeve samochi komba ya beto ya kele komba ya kimpeve ya kele komba ya nsunive. En revanche, ce n'est pas forcément une force maléfique qui bloque la vie. Tes habitudes déréglées, ta concupiscence aussi peuvent être la cause même de ton blocus. Souvent, beto qui accusé parfois nkajambemba à tort, mais beto mosi beto fona comprendre chi ba blocage qui katukaka kaka na mutontu ve ba blocage lenda vanda mpe ngemosi na nsalulu yange na mvuandulu yange na njatulu yange na ba habitude ya yimbi yina ngeme kuzwa na paresse yange ngelenda bloquer luzingu yange na bifu yange ya kukola malafu ya kumanisaka mbongo na bakento na kusalaka ba mambo yina kele ya yimbi yina mpe lenda vanda cause ya blocage yange ni ya yina tu kabubu yayi zaba na kufunguka meso. En réalité, quand on parle des blocages spirituels, on voit un mur invisible, une entrave dressée pour ralentir, pour anéantir la destinée. Ntangu betke zonzila blocage spirituel betke tala muchindo kibaka
yiname kangaka luzingu ya beto. Muchindu mur ya nene yiname telama na ntwale luzingu ya beto samuna kubloke ba mambu nyonso ya beto. En effet, le blocage spirituel est loin d'être un retard naturel. Il est retard surnaturel. Le blocage spirituel est loin d'être un manque d'opportunité. Le blocage spirituel, c'est une manipulation orchestrée depuis le monde des ténèbres pour empêcher la réalisation des promesses de Dieu dans une vie. Il y a quel blocage, il y a quel est naturel, mais le blocage spirituel, quel est surnaturel. Samoti, il y a quel est na monde de ténèbres, me kanga ka luzingu yange, na monde de ténèbres, me tula ka frein, me tula ka kibaka, na ntwale yange, samoti, nge kuzoba retard. Yaba mambo ina ngeke na kusala. Blocage spirituel kele na kati ya yao na ba malédiction et ba malédiction qui empêchenge na kuzwa naturellement ba opportunités. Donc blocage spirituel ya kele manipulation ya luzingu yange depuis na monde de ténèbres. Ya kele muchindu yai c'est orchestré comme ceci. Beto utala muntu mevanda kena kutala ba mambo yange par télékinésie. Muchindu muntu kena kutala ba mambo yange na miroir ya mpimpa ou bien na radar ya mpimpa ou encore si ngezola na plasma spirituel ya mpimpa et na diboko ya yandi kele na télécommande tangu wende ke talachi nge masesa la pas vers l'avant yandi mebaka télécommande yandi menyema na kufua na kuarrêter luzingu yange na kukwenda na mantwala ni yina baki kubokila blocage spirituel. La Bible déclare ceci: ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Isaïe au chapitre 59, le verset 2. Isaïe au chapitre 59, le verset 2. Biblia kana kutubachi ni masumu ya beno kina kusala séparation kina kuompeshe diboko ya nzambi na kufungula destinée ya luzingu ya beno. Donc le péché est l'une des portes par où entrent les blocages. Masumu ni ya ukesalakati mutontu kuzwa code ya luzingu yange yande kuzwa télécommande ya luzingu yange samuna ku arrêter ku bloquer ba mambo ya mbote kusimba na luzingu yange. Le malin utilise le péché non confessé comme base légale pour dresser sa forteresse. Certains blocages sont hérités de la famille, des pactes anciens, des alliances idolâtres, des serments occultes. Dikanda lenda vanda mpe cause ya blocage beto ke tala na ba makanda kaka ba nyonso ke kuela kave ina kele ba blocage spirituel mais na cadre ya dikanda mais ya kele pe mingi na masumo yina beto ke fungula kave des péchés non confessés ni ya oke salakati mutontu kuzwa permission ya kubebisa luzingu ya beto na kukanga luzingu ya beto. Bazalliance yina mpe beto ke salaka muchindo les pactes rouges, les pactes de sang mbabet ke tala yao na bilumbo ke kuiza pacte de sang, pacte rouge ya kele iki yina mpe lenda vanda cause ya blocage ya beto. Ba serment occulte pe des paroles imprécatoires ba mambo yina beto ke zonzaka
inakele ya imbi ya umbe linanata blocage spirituel na luzingu ya beto. Muchindu bibila ketubaka yau, bénédiction et malédiction sont au pouvoir de la langue. Beto zaba na kuzonza mambo ya mbote na luzingu ya beto. Kutuba vechi na luzingu ya munu mukelenda ve. Kutuba ve na mwana ya ichi betketela singe kelenda. Non. Faut toujours positiver. Faut kutuba toujours chi ya kisimba. Malgré yina kele ya kukangama. Ate ya vanda ya kukangama na chaîne bisengo, na cadena bisengo. Faut toujours te dire que je suis positif. Mambo ya munu nyonso mbambai yake kusimba. Kanange tuba muchindo yina bibila kana kutuba yina ngeme kanga na ntoto mekangama na zulu. Yina ngeme fungula na ntoto mefunguka na zulu. Kutuba muchindo yina ni kufungula ba porte ya mboti, ba porte de bonheur, d'opportunité na luzingu ya ngenyonso. Donc l'arrière-plan familial peut enfermer toute une lignée dans un cycle de stagnation. Bamambo inameluta ya ntama ya makanda ya beto, bamambo ya imbi lenda kanga jikanda ya mumvimba na kati ya cycle ya blocage ya stagnation kima bamambo kikukwena na mantoa lave nyonso kele ya kukangama. Bibila kena kutubila beto yau na Ézéchiel au chapitre 18 verset 2 à 4. Les ancêtres ont mangé du raisin vert, les dents des arrière-fils sont agacés. Bankoko mekuja bambuma ya nkunzu bameno ya batekolo mebola samuna mbuma ya nkunzu yina bankoko ya beto mekuja yazula kutubachi banzila ya imbi yina beto ke kotaka, banzila ya kinganga yina beto ke kotaka, banzila ya kindoki yina beto ke kotaka ya lenda natankele ya nzambi na luzingu ya beto ya lenda salampechi babana na batekulu ya beto ntangu baki kubutuka luzingu ya ba uvanda mpasi na mpasi kukangama na kukangama. Lorsqu'un autel maléfique est dressé contre une vie, contre une famille, cet autel agit comme un poste de commandement pour bloquer, pour manipuler, pour ralentir la destinée d'une vie, la destinée d'une famille. Kana na dikande ya beno, bankoko ya beno, mebika hotel ya imbi, hotel ya menga ya bantu, hotel ina lenda kusalama muchindu poste ya commandement ina ke bloquer luzingu ya beno nyonso pour que beno nyonso vanda na kati ya système clos, na kati ya système mosi ina ke ralentir destiné ya beno plan ya nzambi na luzingu ya beno to na luzingu ya mosi to encore na luzingu ya dikanda ya mvimba. Oui, la jalousie aussi peut bloquer. Jalousie ya bantu, musoki ya bantu, kinsiete ya bantu, ya vanda memba bantu ya quartier, lenda bloquer commerce yange, lenda bloquer luzingu yange, lenda bloquer makwele yange. Jambo ya kinsiete, même ya muntu ina kele ya famille yangeve, lenda bloquer luzingu yange, to mambo mosi na luzingu yange. Les jaloux ont vu briller ton étoile, ils décident d'attaquer, de t'attaquer, si tu le veux, par des objets ou des rituels ou des sacrifices pour programmer ton échec. Amen. Ba jaloux, lenda bloqué luzingu yange, surtout ba yina kele na ba science occulte, ba mitalachi ngekele na étoile ya mbote. Ngekele na chance na commerce, ngekele na chance ya kuzwa babakala ya mbote, alors
bake décidé par des objets, par des rituels ou des paroles de malédiction, des paroles imprécatoires, bake décidé na kuprogrammer bas échec à répétition na luzingu yange. Mais ba prière ya proclamation lenda ku détruire yao ba parole nyonso ina mezonza ina ba jaloux kana kufilisa ba blocage nyonso ina ba jaloux kena kufilisa ba misambu, des prières de proclamation, des prières d'autorité et des prières de réclamation lenda basi sange na kifumba ya ba échec répété. Amen. Ce que tu ne combats pas te combat. C'est ça la loi de la philosophie, la loi de la nature. Ce que tu ne combats pas te combat. Yinange ke nuani save ngemosi ni ya uke nuani sange. Le zingu ya beto que le perpétuel combat. Ce que tu ne combats pas te combat. Ce que tu ignores continue à régner et à détruire ta vie. Yinange zabave, yinange ke kanisa chi yake kima ya mbamba yake tatamana na kubebisa na kudétruire luzingu yange. Je réitère, ce que tu ne combats pas te combat. Ce que tu ignores continue à régner et à détruire ta vie. Osée au chapitre 4, le verset 6. Osée au chapitre 4, le verset 6. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ce qui suit. Les blocages spirituels affectent les projets de la vie. Tout ce que vous entreprenez est inachevé, freiné ou saboté à la dernière minute. Ba blocage spirituel lenda kanga ba projet ya luzingu ya beno, ba projet ya luzingu yange. Na sonso yai nyonso ina ngeke sosa kusala ngelenda banda na kusala yao swa ya kisuka na nzila muchindo ngemetunga inzo ba mambo mekumi nange mbongo ina nge garde na kutunga inzo ya mekwenda ya yau e inzo mesuka inacheve ide masikwiza na kutikisa parcelle ina ba mambo nyonso mekuma freiner, saboter, boycotter parfois à la dernière minute. Les blocages spirituels peuvent affecter l'esprit, c'est-à-dire tu sens toutefois la torpeur, la peur, l'oubli, la confusion. De même, les blocages peuvent affecter les finances, c'est-à-dire ta vie est bourrée de dettes chroniques, des portes fermées, des gaspillages inexpliqués d'argent et de temps. Ah, jambo yai betofana kusimba yau mbotechi blocage spirituel lenda kanga ba projet yange nyonso yalenda kanga mpe luzingu yange, c'est-à-dire ngilenda sala mambu mengeke na boma ya kusala yao, alors que mambu ina ngezula bana na kusala ya zula simba ya yao yakele mambu ya mbote ngilenda sala mpe projet ya kima mentangu ngeke kuzwa mbongo oubli mekota ngeme zimba na chi ngevanda kana projet yaki ntangu ngeke manisa mbongo oubli meluta mambo yango mekuma ngemekuma kunyonga muchindu mosimpe ba blocage spirituel lenda kanga mbongo yange ba zentre yange ba finance yange na kutubachi luzingu yange mekuma bourré de dettes ngemekuma na ba dette chronique kisalu yange kaka ni kudefa ba mielo nyonso kele ya kukangama
kisika ngeke kotisa ba dossier ata muntu ke bakange kisika ngeke sosa kulongoka baketala nge nganzi tango ngeke vanda na bampangi ke sosa toujours na kurepusenge na kutala nge nganzi tangu ngeke kuzwa mwambongo ba gaspillage mekuma ngeke gaspiller mbongo yango na luzingu ya imbi et nyonso mekwenda gaspillage ya temps aussi lenda vanda signe ya blocage spirituel si ya kele signe ya paresse ve ya kele donc signe ya blocage spirituel c'est-à-dire ngeke lutisa ntangu yange na kutonga ka bampangi alors que bampangi kena kusala mwa commerce bampangi kena kunwa na luzingu menge ntangu yange nyonso kujouer ba carte kujouer ba dé kujouer lido kujouer dame kumoka kuvanda kaka na mantwale ya tele kilumbu ya muvimba sans kusala kima gaspillage ya ton yai yalenda vanda mpe kijimbu ya ba blocage spirituel na luzingu ya muntu. Aussi les blocages peuvent affecter le mariage, c'est-à-dire ta vie n'est que solitude prolongée. Tu repousses souvent les prétendants. Tu fais des maris de nuit. Ba blocage spirituel lenda vanda mpe ilenda kanga mpe makwela yange. Mwa bakala ke susange ngeme bingisa yanji na nsalulu yange ya imbi na mvwandulu yange ya imbi ngeke na kukula ngeme kuma meme na ba 50 ans ngeke na lembana na kukwela ngekele na mwana ata motive kusala bimbalambala aussi ya kele kijimbu ya blocage spirituel. Enfin, les blocages spirituels peuvent aussi affecter la vocation ou le ministère. Ton appel est réel, mais ta vie spirituelle est désert. Des divisions dans ton ministère, les rejets. Oh mon Seigneur, ngekele na vocation mbokulu ya nzambi ya kufungula dibundu, ya kufungula kizinga, ya kukuma mupelo, ya kuvanda kisadi ya nzambi. Kasi parfois ngeme bandaka me luzingu yange vie spirituelle yange yakele désert na désert et na mwai na ngeme fungula ba division mekota na kati ya dibundu et ministère yange bantu ke na kuzula ngeve bantu ke na kuyinange bantu ntangu nyonso ke na kuzonza imbi yange yinange ke susa na yinange ke na kusala ya mbote bampangi ke na kutala yau yimbi. En réalité, beaucoup travaillent dur, beaucoup font les champs, les taxis, le bus, la cordonnerie, le commerce. Bantu mingi ke salaka ngolo bake na babisalu bake nuanaka luzingu. Il multiplie les activités pécuniaires, mais rien ne prospère. Mingi ke nuanaka luzingu mais moi ina bake sala yake simba ve yake kuenda na mantoala ve nyonso kele kaka na position de départ kumaka paix kubwa paix. La Bible dit dans Agé au chapitre 1er, le verset 6, vous semez beaucoup et recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vos salaires sont mis dans une bourse percée. Prophète Agé au chapitre 1er, le verset 6. Mingi ke salaka bisalu yangolo bake nuanaka bama banze ya mbote na kususa kunwa na luzingu samu na kuzwa mwambongo mekasi nyonso yina bake kunda ate ya vanda na bilanga bake lokota ve bambuma parfuma bambuma ya fiuchi bake kunda mingi bake lokota bambuma ya bilanga ya fiuchi bake kuja
bake yukutave babana bake buta babana yango bake kuela baove bake kuiza kubuta diaka babana na batekolo na yinzo ya batata na bamama ya bao mingi ke kuzwaka mbongo ya salaire kasi babourse ya bau kele ya kutoboka mbongo poche ya bau kele ya kutoboka, le syndrome de la bourse percée. L'esprit de pauvreté pour certains n'est pas dû à la paresse mais au gaspillage, aux mains trouées ou au blocage financier. Yina ke kanga ka luzingu ya beto yalenda vanda kaka esprit ya pauvreté ve ya mutontu. C'est vrai que yalenda vanda paresse puisque mingi que les pauvres parce qu'ils sont paresseux, mais baya kaka que les pauvres à cause ya gaspillage bazaba kutezorize ve bazaba kubumba mbongo ve mbongo ya bao bake gaspiller yao na ba futilité, mais baya kaka kele na ba main percée maboko ya kutoboka yina kele bikijimbu ya blocage spirituel, blocage financier. Ceux qui souffrent de type de blocage financier éprouvent d'énormes difficultés financières malgré un bon salaire. Mingi inakebelaka kimbevu ya blocage financier bake na salaire ya mboti mi bake parfois ba locataire bake lemba na kutunga bake lemba na kusala kima ya mbote na mbongo ina bake na kuzwa. Ceux qui souffrent du blocage financier se voient manquer les opportunités, leurs investissements échouent souvent, leurs clients disparaissent, leurs paiements sont parfois bloqués. Baïna ke belaka ba blocage financier malgré salaire ya bao ya nene bake échouer souvent nan toile ya bas opportunités et parfois promotion ya kisalu ya oyai mais bake lembana na ku arracher promotion yango. Et parfois ba misala ya bao mais mfumu boss na kufuta bao mekuma ya mekuma mpasi toujours vingila tete alors que fin du mois mekuma 2 mois 3 mois 4 mois oleba futa salaire yange ikelevé. Beaucoup d'ouvriers, beaucoup de commerçants, beaucoup de maçons, de menuisiers sont dans ce type de blocage financier. D'ailleurs, tant d'hommes pieux, des femmes pieuses sont constamment rejetés. Ils sont victimes d'annulation soudaine de mariage, de fiançailles à cause des blocages maritaux. Blocage marital, mingi baina ke kusambila kampe ke souffrir na yao. Ba me pesange promesse ya makwela, ya fiançailles, mentangu ya réalisation ya projet yango ya mesimba ve. Je me rappelle na Kento Mosi, sœur Mosi, ke sambilaka na Fatima, bakala mesumba bima nyonso. Na kupesa yandi, kudote yandi pour que bakuene na mputu, tangu bakala me kuiza na mbongo, na babima nyonso, na kilumbu ya mariage, ba famille me vukana, et voilà que bakala ke tuba, moke kwe la diaka mwana ya ive, beno kuja ya beno mbongo, beno kuja ya kunwa ya beno malafu, beno kuja ya beno bima nyonso menata. Bijilu mekuma, bantu menyonga, medjila. Me samuna yiki, bakala ke tuba mambo veka kamen, nchime ya munu kena pesaka diaka na Kento inave. Echi bubu yai, Kento yango, ça fait plus de 10 ans, yanji ke kwela kave. Donc, témoignage ya mochindu ina linda natabeto
na kukanisa chi ya kele blocage marital. D'emblée, beaucoup rêvent des maris femmes de nuit. Et ces genres de rêves entraînent des chaînes démoniaques, tissent des chaînes démoniaques. Et ces chaînes démoniaques tissées dans des rêves finissent par contracter un mari de nuit ou une femme de nuit. Et le mari et femme de nuit sont cause d'esprit, de rejet, de promesses de mariage, sans suite des pertes répétées des relations prometteuses. Baina ke salaka ba rêve ya bimbalambala bauyai ke manisaka na kukota na ba blocage maritaux to na blocage marital. Samuti ba rêve ya bimbalambala, les incubats et les succubats yake nataka ba chaîne démoniaque inake kanga yakele kaka ba rêve ya mpamba ve mais yakele mambo ya réalité spirituelle ina kinata ba chaîne ki kanga kisala chikento to bakale ya mpimpa kukanga nge esi bakale ya mpimpa to kento ya mpimpa me kanga nge na ba chaîne démoniaque yake natangi na ntangu esprit de rejet ya ba promesse ya ba mariage sans suite muntu ki promet kukwela nge na manima ya kisimba ve ngeke kuzoa mwa bakala yango relation vandaka prometteuse na manima relation mesuka kaka mochindo ina sans raison valable nyonso ina ya natangi na kukanisa chi non luzingu ya munu kelembo TV fumuzaba na kusukuka fumuzaba na kusalaba zena fumuzaba na kukuta na musambu ya ngolo fumuzaba na kudemonde orientation na kisaji ya nzambi yandi edemunu na kubasika na ba blocage maritaux. Cependant, ne perdez pas courage. Ce que vous ne combattez pas, vous combat. Ce que vous ne combattez pas, vous combat. Ce que vous ignorez continue à vous détruire. Yina beno vandiza bave ki tatamana ki continue na kubebisa luzingu ya beno. Et enseignement yai ya kele samu na kulangisa beno na beno zaba yina ke lutaka na monde mystique, na monde de ténèbres. Enfin, nous allons atterrir, nous passons encore aux choses les plus sérieuses. On peut se poser la question, comment rafistoler la bourse trouée? Wapi muchindo betulenda kanga di bulu inametuboka na luzingu ya beto. Wapi muchindu betulenda sala samu na kubasika na ba blocage spirituel. Comment sortir des blocages spirituels? Wapi muchindu betulenda basika na ba blocage spirituel. Seuls les assises spirituelles ne suffisent pas. Il faut d'abord une repentance sincère. La conversion vraie est le premier pas vers la liberté. Nakubasika naba blocage spirituel. Beto kanisa chi ba baina. Beto ke kuzoaka bisika awato bisika ina yai yakele ya kulunga ve. Ba kaka ke kuikila kana yao. Iba ke témoigner que ya mesimba. Mais pas yantete. Inalenda salachi beto basika réellement na ba blocage spirituel ya que les repentances sincères, une conversion vraie kusoba njatulu kanange soba njatulu nge ke atteindre liberté yange nge ke vivre na liberté
ya bana ya nzambi. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé et broyé. Psaume 51, verset 17. Munkayulu yinake yangijika nchima ya nzambi yakele conversion vraie, repentance sincère. Commence d'abord, mon frère, ma sœur, par confesser tous tes péchés cachés. Banda tete na kunyonga masumu yange, na kukonfese masumu yange, na kukonfese masumu ya jikanda yange, ya batate na bamama yange, ya bankoko yange. Commence par ça. Commence par confesser tous tes péchés cachés, toutes tes compromissions. Banda na se confesser yao. Nettoie bien ta vie. Rejette les alliances du passé. Cherche et trouve une vie vraie et authentique. Banda na kusoba njatulu yange, banda na kubika imbi yange, banda na kutala bifu ya imbi yinake manisaka nge mbongo. Singeke manisaka mbongo na malafu tubati a partir ya bubu muke gérer rationnellement mambo ya malafu. Muvandi manisa babuteyo 12 kazi ya mvimba bubu yayi muke kunwa mosi uzole mulenda kwenda na ntoa lave yake natange donc na kuthésoriser na kuéconomiser muzola kudia cher muzola kunwa kuluata babima ya cher. Rends modeste ta vie. La vie yinake au-delà ya avoir yange lenda rendre nge riche ve yake natange ba blocage physique ingeke kanisa ke mutontu kana kubebisa nge alors que ninge mosi ke na kubebisa luzingu yange na la vie ya cher. Ngeme kuzwa mwa 100,000 ngeke kwenda sumba veste ya 95,000. Ulienge penser na kusala mwa commerce yange na mbongo ina ba masolenga na ya kitoko ya bien ya prix ya bien ikele menge ngekunda sumba mbongo ina mbongo nyonso ngekunda sumba bilili ya ntalu ina samu na kunike nani ngemosi kaka zaba yao. Alors demande toujours à Dieu de te révéler les subtilités même dans les songes. Quand tu pries, n'hésite pas d'invoquer le Saint-Esprit. Prie donc avec agressivité spirituelle. Autrement dit, prends l'habitude de faire des prières de déclaration et des prières de proclamation, des prières de renversement des autels maléfiques. 2 Corinthiens au chapitre 10, le verset 4. Namanima ya kuvivre conversion vrai yange kota maintenant na musambu yufula na kisadi ya nzambi wapi misambu ngelenda sala samu na kubasika na babloka spirituel. Tala luzingu yange rationaliser ba dépense yange vanda muntu inazaba kuekonomize kutubave faso ba vulgaire ke tubakachi kuja na mbongo yange kunwa na mbongo yange bazika nge na mbongo ya famille wapi ina ba vulgaire ke tubaka muchindu ina nge keve vulgaire vanda na mabanza ya mbotechi mumekuiza na ntoto awa samu na kubika kijimbu fu babana ya munu batekulu ya munu zabachi nkoko ya munu vivre na ntoto awa e yandi bikaka kijimbu yandi bikaka empreinte ntangu ngeke kusambila fu kusala ba prière gestuelle nzutu yange fana kukota mpe na kati musambu salaka ba prière ya déclaration, ba prière, ya réclamation, ba prière, ya renversement, ya bazotel maléfique, ba prière, ya proclamation. Ni ba prière ina ngeme vukisa na jeune na misambu ya kisadi ya nzambi ki edenge na kubasika na ba blocage spirituel. Surtout certains blocages
sont si enracinés, si invétérés qu'ils ne cèdent qu'au prix du jeûne. Yakele ne ba blocage ya kaka mekumaka ngolo me hadenaka na luzingu ya muntu mesalaka chi luzingu ya muntu kukaninia luzingu ya muntu mekuma muchindu ya kuyuma ndi ya uina kana blocage spirituel mekujure na luzingu yange accompagner bamisambo ya na jeûne accompagner conseil ya kisadi ya nzambi na jeûne. Jésus disait, cette espèce ne sort que par les prières et le jeûne. Matthieu 17, verset 21. Yesu tubakachi ya kele na ba espèce ya ba mpeve ya imbi na kubika nzutu ya muntu ngefana kusambila kakave mengefana kusambila na kusala zena na kujene pila ina musambu ya père spirituel yange na conseil yanji ke vukana na misambu yange ke vukana na jeune yange et ke pesa ba résultat ya mbote. Mais quand tu jeûnes, je te conseille de jeûner à eau de 6h à 18h30. Tangu ngeke salaka jeûne kuvanda ka jeûne sec muchindu inave kunwa kamaza mingi maza kena vertu ya kusukula nzutu donc maza ena ngeke kunwa ya kisukula luzingu yange pendant que ngeke na kusala jeûne yange. Si tu le veux, tu peux prolonger ton jeûne jusqu'à 0h. Kanange zola ngela na nata jeûne yange chi na mantuala et enseignement ya jeûne mbabet ke tala yao na bilumbo ke kuiza. Lors de ce temps de jeûne, prie le matin, prie à midi, prie à minuit, médite sur les passages bibliques de Jérémie au chapitre 1 verset 10. Les louanges, la confession, le renoncement doivent accompagner tes moments de prière, tes moments de jeûne. Tangu ngeke salaka jeûne, ngefana kusambila na suka, na midi, na nkukila. Et na kati ya jeûne yange, ngefana méditer passage biblique ya Jérémie au chapitre 1, le verset 10. Mais kuzimba nave na jeûne yange ku associé yao na prière, na louange, na confession, na ba renoncement ya ba mambo ya imbi kuzaba kubika ba mambo ya imbi mpila ina jeûne yange kevanda na zulu na kikwenda na mantuala. Parfois il faut s'aimer dans le service, servir un homme de Dieu, partager à un homme de Dieu. Tangu ngeke sosa na kubasika na ba blocage ngeke sala jeûne, ngeke sambila, ngeke lomba conseil muchindwe kusambila na kisadi ya nzambi mezaba mpe na kuservir dibundu zaba mpe na kusala don na kisadi ya nzambi zaba kukabula kisadi ya nzambi pratique ya muchindu yayi ke basisange mbangu na kitezo ya jeûne na kitezo ya ba blocage ya vanda blocage financier to blocage marital. Il faut semer dans l'onction en étant attentif aux hommes de Dieu. Souvent, il faut semer dans l'onction en étant attentif aux hommes de Dieu. Betke zimbanaka kusemer na kati ya onction. Kusemer na kati ya onction ni kukabula kisadi ya nzambi. Kupesa kisadi ya nzambi mwa ndambu samuna ya pesa yandi ngolo ya kukwenda na mantuala. Geste ya muchindu ina ya kifungula ba blocage financier yange. Yezu tuba kachi na bilandi ya munu
muntu inake pesa bau donc bilandi ya munu ata mwa vere ya maza bake kuzwa récompense ya kuluchila récompense ya beto ke kuzwa yao mpe mingi kaka na misambo ve kaka na lukuikulu ve me beto kuzwa yao mpe mingi ntangu beto ke seme dans l'onction beto zimbana nsalulu ya mbote ya ive beto zimbana ya ove. Alors j'en ai terminé. Je te dis mon frère, je te dis ma sœur d'être fort. Sois fort, prends courage, mais retiens ce principe. Ce que tu ne combats pas, te combat. Ce que tu ignores continue à régner et à détruire ta vie. Amen. Yina que les principes ngeke tambola na yao na luzingu yange. Tu n'es pas né pour tourner en rond. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu vives la stagnation. Jésus t'a sauvé pour que tu sois libre, pour que tu vives à bon escient ta destinée propre. Tu n'as pas reçu l'onction du baptême pour vivre dans la médiocrité. Non. Il est temps d'exploser les chaînes. Il est temps d'exploser les chaînes. Et que me kumantango ku exposer ba chaîne nana ku exploser yao. Kuzenga ba chaîne. Ba chaîne doivent voler en éclat. Ya fana ku kwenda. Ba chaîne nyonso ya ba blocage fana vanda briser. Ba esprit ya limitation ancestrale nyonso na luzingu yange fana vanda briser na nkumbu ya nzambi ya mazulu kidiki ya zulu na ntoto na nkumbu ya Jésus Christ mwana nzambi ya moyo na nkumbu ya kilunzi kisantu. Le ciel veut que tu avances. Esdras au chapitre 45 le verset 2 à 3. Le ciel veut que tu avances. Zulu zolachi nge kwenda na mantoala. Il est donc temps de crier comme Bartimée l'aveugle. Il est donc temps de réclamer comme Élie. Il est donc temps de frapper comme Jacob. Alors, retiens encore ce principe. Ce que tu ne combats pas, te combat. Ce que tu ignores continue à régner et à détruire ta vie. Je suis votre humble serviteur, l'abbé Jean Massouma, le curé de la paroisse Saint-Mathieu de Mbinda. Et comme la radio m'a demandé de toujours passer mon numéro, je vous passe mon numéro pour ceux qui ont des inquiétudes. Ils peuvent m'appeler. Baina kena mwa bas inquiétudes, balenda alors kubokila munu na 06 507 04 37 06 507 04 37 ou na 06 607 32 49 06 607 32 49. Nzambi ya mazulu kusema jaka beno bikana na protection ya nzambi, beno bikana na protection ya kilunski santu na bilumbu ke kwiza beto ke vuka na jaka samu na thème ya kaka. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.